ayan guys, mag-i-insalada kami ng cucumber or pipino. So, yan guys yung ating procedure. Ayan, nilagay na sa bowl. Lalagyan natin ng sugar. I'm gonna put sugar. And then, a little pepper. Ayan, black pepper guys. And then, lalagyan natin siya guys ng onion. Ayan. Kakaiba guys yung aking insaladang pipino. And then, ang gagamitin natin guys na vinegar ay yung, ayan. Ayan, apple cider. So, guys, ang sarap nito guys. Ang katambal nito guys ay prito. Tsaka yung vinegar guys. Maganda yan yung apple cider na vinegar. Haluin para mag-mix guys yung yung ating lasa. Ayan, mix. Ayan, sarap guys. Pwede rin guys yan sa pritong pork or chicken. Ayan. Kahit ano guys na prito, pwedeng itambal dyan. I-partner, kumbaga. So, ayan. Haluin. Ayan. So, ayan guys, tikman natin kung okay na yung ating lasa. Lagay ko maluto dito. Sarap niyan guys. Guys. Yummy. So, ito na guys yung ating nilutong bangus. Ayan. Luto na naman guys ang aming pananghaliang ulam.